সশস্ত্র সংগ্রাম বন্ধুদেরকে নিয়ে আমরা গত 4 সেপ্টেম্বর দিল্লিতে একটা ত্রিপাক্ষিক একটা চুক্তি হয়েছে, শান্তি চুক্তি হয়েছে। সেটা সুস্থভাবে করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং যারা সশস্ত্র সংগ্রামে আমাদের বন্ধু তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার তরফ থেকে। আজকে এখানে এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন এনএলএফটি বিশ্বমোহন দেববর্মা, উনি বিশ্বমোহন দেববর্মা, এনএলএফটির জেনারেল সেক্রেটারি উপেন্দ্র রিয়াং উনি, তারপরে উনি এনএলএফটির হাস্তেপা গ্রুপ প্রসেনজিৎ দেববর্মা, উনি প্রসেনজিৎ দেববর্মা, ওইদিকে এনএলএফটি পরিমল গ্রুপ ফানক্রা পরিমল দেববর্মা, উনি এটিটিএফের প্রেসিডেন্ট অলেন্দ্র দেববর্মা জুয়েল এবং ওনার জেনারেল সেক্রেটারি। আর উনি আছেন এনএলএফটির চিফ অফ আর্মি স্টাফ বমতম জমাতিয়া সহ অন্যান্য যারা এখানে সংসার দেববর্মা তার সহ আরও নেতৃবৃন্দ এখানে সবাই আছেন। আমি আপনাদেরকে বলছি যে শান্তি চুক্তিটা কেন হচ্ছে ওনারা আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাবেন। আমি বলবো আপনারা যতটুকু সংক্ষিপ্ত করা যায় ততটুকু ভালো হবে বলে আমি মনে করি। এখন আমি অনুরোধ করব এনএলএফটির জেনারেল সেক্রেটারি। Helpful, including with Honorable Chief Minister. He was also very cooperative in this regard. So everybody has worked for this. সবাই কাজ করেছে। হোম মিনিস্টার, অনারেবল হোম মিনিস্টার এবং আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা এবং মহারাজা সবাই মিলেই চেষ্টা করছে। Everyone has worked hard. And when is the official program? অফিসিয়াল সেরিমনিটা হয়তো মাসখানেক পরে হবে। That will be in consultation with the Government of India and the State Government of Tripura. And anyone aspiration to join politics now, real politics over here. That's the সেটা time we দেখে said it. আমরা তো এত বছর স্যাক্রিফাইস করছি জনগণের জন্য। এখন জনগণ যদি চায় তাহলে হতেও পারে, ভবিষ্যতে বলে দেবে সেটা। Time will say. Sir, is there any specific timeline by when this process will complete and the rehabilitation? এই যে প্রজেক্টগুলো এটা একটু সময় লাগবে। এখন আপাতত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ কমিটি হবে, বিকজ এখানে ত্রিপুরা মথা একটা এগ্রিমেন্ট অলরেডি সাইন করেছে, যেখানে কিছু দাবি ওদের সাথে ওভারল্যাপিং আছে, ঠিক আছে। Common. একই দাবি যদি ওরাও করে আমরাও করে, এখানে সমন্বয়ের ব্যাপার আছে। কারণ দুইটা দাবি তো হইতে পারে না একই ইস্যুতে, একটাই Common issues. কমন ইস্যু, এগুলা সমন্বয় করে পরবর্তীতে ঠিক করতে হবে। এবং কী পরিমাণ টাকা বাজেটের দরকার সেটা এক্সপার্ট কমিটি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট থেকে ওরা এসে দেখে আলোচনা সাপেক্ষে এটা ঠিক করবে। So anyway, thank you so much. আপনাদেরকে আজকে আপনারা সময় নিয়ে এখানে আমাদের কিছু পয়েন্টে নিয়ে ডিসকাস করার জন্য। আমরা যে দিল্লিতে অ্যাকর্ড হয়েছে এই অ্যাকর্ডগুলি সঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করার পরেই আপনাদেরকে সব কিছু বলা হবে। প্রথমে আমি একটু হিন্দিতে বলবো যেন এটা কি হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যেভাবে আমাদেরকে कोनाकुनी থেকে हम लोगों को इनवाइट किया गया शांति के लिए, त्रिपुरा सा डेवलपमेंट के लिए और शांति वातावरण रखने के लिए, तो उसी को हम लोग कुछ विचार करके सभी मिलके आगे बढ़ने के लिए हम लोग ये डिसीजन लिया गया है। तो उसमें यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे हम लोग को जो कम्युनिकेट करके सभी को इतना समय में एक मिश्रा जी नोटिस एडवाइज़र हम लोगों को बुलाया है। 2-3 बार बातचीत हुआ है, अगरतला में भी हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है। तो लास्ट फैसला 4 तारीख में अकॉर्ड हम लोग हुआ है। तो हम लोग कुछ ना कुछ देखेंगे अभी आगे क्या होता है। अकॉर्ड तो हुआ है, उस अकॉर्ड हम लोग जरूर उसी का हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्रसन्नजीत देवबर्मा, एनएलएफटी उई। He has right, bini or sai to kha, ngai noro tabo cinthan to clear ang namle. Ngai noro koi din hoy to nasindi, amore chongbosu tang nei ngia bo tham. সময়ের আমি আপনাকে বলি, এখানে দুইটা পার্ট আছে। প্রথমটা হচ্ছে রিহ্যাবিলিটেশন, পুনর্বাসন।
দ্বিতীয় পার্টটা হচ্ছে পলিটিক্যাল সোশ্যাল ইকোনমিক ডিমান্ড, ওইটা পরে আসবে। এখন রিহেবিলিটেশন পার্টে 250 কোটি, আর বাদ বাকিটা সেটা এক্সপার্ট কমিটি আছে, এটা নির্ধারণ করবে কী পরিমাণ টাকা চাই উন্নয়নের জন্য, প্রজেক্টের জন্য। এর জন্য ওই অ্যামাউন্টটা এখন ঘোষণা করা হয়। যে উদ্দেশ্য দিয়ে এনএলএফ বা এটিটিএফ সংগঠন শুরু হয়েছিল, এই দাবিগুলির মধ্যে কি এবারে অ্যাকাউন্ট ক্লিয়ার হয়েছে? এখন সব কিছু তো আর হবে না, আলোচনা সাপেক্ষে ওভার দ্য টেবল হোয়াট এভার ইজ ডিসাইডেড সেটাই হবে। অফ দ্য টেবল অন দ্য টেবল। এই আর কি এখন Acha, anyway, like I Prosenji is there, another group. I think he should say something. Yeah. We should give him. Sorry, sir. Cái chừng đó chúng to tabu ATTF NLFT agreement thấy nó chừng chỉ nên trả bị trả vào chết chỉ nên mà thấy nó chừng tuy phí cả cả oboni bagai যত nó জরা সময় chừng nó জরা মারি নাই চিনি তো বুঝাং অনেক কিছু না কাম দङ ও কাম গাগাই চিনি তো जों তাবো ইয়াকটি সাচু ইয়াকো বলে जों তো এগ্রিমেন্ট যে খাই ফাইকো যে দিন ইয়াকটি চাও আ দিন চিনি তাম তাম দাবি দং নরম সম্পূর্ণ কোয়াই সাইরি জাগানো অবনতা গাগাই दिनै जों दाबिथु फेकाबो जोंनि व्यक्तिगत सिमिया बले जतनि बागै जत दफानि बागैनो जों हामग्रायनि बागै जों दुइ फैयो गा आबनो तांनानि बागै नरनो जतनो सहयोगिता खालायो जोंनो आबनि बागै अको माखलायनाय गायते त ताम साजिनानि ते अनेक कंनो साइथांगा बुसगाङो गाय जरा समयना आरो जों सामु जतनो नरनि उमो ओइ एकाउन्ट उमानो फुयो आबो कुनलिया मोनसा मांलिया सुप्रसा Asin saja sekarang press meet hai be ba. Tam sanaya muni sekarang. That will be clear after some days. I told no because tentang Samia we have some left some work, some work will yeah we have left some work. That's why we are not disclosing all the things. Boro how they can say how they can comment that I don't understand. So kuno mandia tamulia kichu khaya about ya. We want peace and harmony. Our common goal is peace and harmony. Hey, social justice, human value, overall chini common goal, chini kabamo plan to my. If I ask a joto no kobzago, Tabu je comment khai to be the व्यक्ति होते व्यवहार वो खाई चोंगे निंता करने वाले खाने को Sir, bobo व्यक्तिगत है कि we don't know. Yes, let me say that. Yeah, I got it. overall sir. Yeah, अब तो है चीनी को नो वांस मन करे, अब है को नो टारगेट वो करे, क्या वो चीनी व्यक्तिगत शत्रु वो करे, एवं तब नहीं अब तुम तो के व्यक्तिगत भी नहीं हो जो वो साकना. And I don't think that will be very serious. Dia tahu MLA itu boksa to sedang dipintai ada lagi. Ari ব্যক্তিগত ভাই ব্যক্তিগত তো ব্যক্তিগত না how I'll tell you. আবো তো কেবল bonus সিনাই bo sanai borong সিনাই যে বড় টার্গেট সেটা বড় টার্গেট তো হয়ে যায় আবো তো কি ব্যক্তিগত অ্যাটাক পেমেন্ট ক্রাই হবে নাই তো ব্যক্তিগত ভাবে ব্যক্তিগত ভাবে খাইতো পুলিশ সামনে বতো মানে বড় খাই নাই তো abo kamang ma politics ang itong man wa je chang tawaro politics ni bahai ro no man kono chang ongkhoya ku noro chini ulan nai tomorrow basically tomorrow peace making process of life. We have given up armed struggle. We have given up everything. আচ্ছা আং সাওয়ান আবন ব্যাপারও যে কয়েকদিন আগে কাইসা চ্যানেলও যে ভয়েস যে মিংকো রেকর্ডিং কো খাইমানি আরো সাজাকা যে आगियो एनएलएफ तिने एगेंस्ट वो जे ब्लू फिल्म खायु हिनै आबो कागि प्रचारंखा 1997 नो आबो जेनेवा ओबो एमनेस्टी इंटरनेशनल नि एशिया पैसिफिक नि खरकसा बिनि मुंखाय सन्जिता आहौजा जखन आं जेनेवा थांगो आफ्रो बसंका जे एनएलएफ तिने एगेंस्ट ब्लू फिल्म खायु हिनै काइसांको बीबीसी नि ताबुगो न्यूज एशिया पैसिफिक ताबुगो न्यूज तंको एनएलएफ तिनी जे एनएलएफ ति अर्गेनाइजेशन ब्लू फिल्म खालायो हिनै अ न्यूज ताबुगो सिजाक तंको अ कक्से आफुरो अ वॉइस मेसेज साजागो और केबनो मुंगबो खुजा गया केबनि मुंगबो अमति हिनि साजा गया तबे अमति खाइका बर खरकसा तंगो हिनि से साजागो और केबनि मुंग आइडेंटिफाई खाइजा गया अमका क्लियर क तबे ताबुगनर बीबीसी नि एशिया पैसिफिक नाइनेदि जे आ समय
ও ব্লু ফিল্মনি যে বুড়িনি আবো তো অরনিয়া বাইরেনি জায়গানি তুবুই আবনো আর ফটো তাবো এস ও কনি বিবিসিনি যে নিউজ এসে পেসিফিক তাবুকো তংখ অব সিমি অস্ট্রেলিয়ানি কয়েকটা নিউজ চ্যানেল হবো তাবুকো আবো তংখ অবিষয় যখন আং জেনেব থাঙ্গো আর সময় অবনি কগ্ন সাজাকা অব ব্যক্তিগতয়া ম যতন নিউজনি কগ্নসে সাজাগো আর সুতরাং আবো আসময়নি যে কগ্ন অডিও সামনে নেন ব্যবহার ঠিক আছে ভুল ভুল করে আবো যে অডিও সামান্য আবো ঠিক তো ব্যক্তিগত আবো বং মসুয়া ইস্যুয়া না আমার চিন কোনো ইস্যু হয়ে যাবে সার্ব জায়গা যে ইউটিউবর কাছে দङ মানে টিভি চ্যানেল কাছে দङ মানে अब तो तै भिडियो बो लाइक जा खाता या और तो हमने न यसा सुरो बा कमेन बो हमने न यसा सुरो कमेन तो आं कोनो कमेन तो साया चैनल नि मुंगा साजाका चैनल माने चैनल नि मुंसा साका यूट्यूब दङ नि छता यूट्यूब दङ बिनि यूट्यूब दङ यूट्यूब तिङ त्रिपुरा राज्यबो ताबो 100 न पर यूट्यूब चैनल दङ hundreds न पर यूट्यूब दङ किन्तु खादा खाइका अवश्य कुबिक ब्लू फिल्म खादा खाइजाका आ समय এই এনএলএফ tin एगेंस्ट हा खा खाइजाका आबो सावमानि आबो यां सय नों बबो सिदा गयाबो नों व्यक्तिगत आबै क्लियर ओके नेक्स्ट এখন আপনাদের সামনে এটিটিভ তরফ থেকে একটু উনি বলবেন এটিটিভ প্রেসিডেন্ট তাহলে সামনে দিকে No one is left behind except few who are overseas setup. These are our members. They are coming on the process. They are Also Romania. Anyway, okay. Anyway, let's talk later. Okay. So this is Anna, I think, for today. Huh? 중앙 মিনিস্ট্রি বাইটাকে পাইছে হাজারো কিছু তো সামার দেশ ওভারসিজ আছে কিছু এটা মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স এই ব্যাপারে সমাধান আছে এরকম Yeah, it is already put out. That is Sir, you are telling the number may increase from 2 328. হ্যাঁ আমাদের Tentatively, how much it may go around? আমাদেরটা 300 110. We have 110 left. Yeah, altogether it will be around 110. And since we have other fraction, no, we don't know exactly their numbers, but we have left more of 100. Oh yeah, more 108 something. Enlisted and registered, but not yet verified. So can we say that through this agreement, the insurgency is completely Yes, that is very clearly Aratongo. Mr. Jacob is here. No Kranorsin Vice President. Yeah, Bonom Yana Tufaka. Oscar number Yoktang guys. Zang Arotongani. Hey, the Bosu Gel Donga. Autonosi, Onex Habaran Zachin Borotago Tongo. Ompai is there, Otpol, and the Sojin is there. Azaka Zotono Tongaisi. Tamike, case Niko, court case and police case is something different. Our law ni Bisinti Matane do. Process abo step by step Matanta is case by case. Our Zoton Chino clear case Hilaton. Amake Teng Somna Kokre, Tamon Lamatong, Abron and Eborong Nibo, Borbo Yok Nayazi. Tiniba Kana, maybe after 1 week. I know, our Haina very clear. Hamkrai chini government tongo including the political demands. Abor tabu sagla gaisi do. Ajaga jo to economic development chini based on culture, history, political right, nini tamna language, culture jo to khobino nini development jeta nini যেমন ত্রিপুরা মথারবতা কাইসা খাইকা না on that same line. We can say in that same line. Joto si boro box hawa abo nga kai chinbo একই নবলে চুমো বরং নবলে হে দেবা না যার কোনো মানে তারপরে আলাদা ইয়া হয়েছে হয়েছে কম হ্যাঁ চিনি নেক্সট সামন ওকে চিনি অফিসিয়াল সামনও পাই না charter of demands to money or package by charter of demands another. Let me make it very clear and specific. Charter of demand is something different, সেটা আলাদা আর এই যে 250 crore সেটা আলাদা. Our next target will be ওই যে চার্টার অফ ডিমান্ডসের যেটা দেওয়া আছে ওইটা নিয়ে আরও কিছু আলোচনা হবে, এটা জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপে যাবে, ওখানে আলোচনা সাপেক্ষে সেটা বাস্তবায়নের থেকে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেব। Sir, my question is yes Grabai samtang malaya tan bisi kola sekang niko. But tabon rok kerja kelaye yak kata kelaye ekodo ba saindra kelaye ba agreement kelaye ke sir. Sekarang tanjang ya tahu tanjang laja. Bes next step tak mana ni?
abo bos ka gono jengma sujangnai tabo abo kabangma tonghaisi chin samu bewa norong asung sanai mosa mayong ni jeng kabangma nanglaika jeng jotong saima norong nokra chin o sehara norong man norong hai to romina di haisi ang o peace tong ni sakang chin to kaisa plan tong he diwa na chin kaisa study tong hawo jeng gana gini no tong haisi norong gana gini tong haisi bujika englai jeng wan sugui bhabi wino peace bahai ke phainai chin o plan tong haisi how peace can come ha bahai ke jeng abani plan tin botong haisi oro tini kabamang group noro nukna there is porimal group there eneleti bo anele tin boruno ene again hastepa group is there ediba borok no botiki tumi phakya ai ediba na ngai jeng bokha warbai no haisi ngai bo sabo bo pur gobin kore existence kare this that we make question so many things haisi hiaba abo haike ko bangla yawi nei jeng khabai kha kuphai nei ya saka this is ang abuno wan sugino ai kene now tini porimal phone ni okay you all are the separate ngota haisi faction ang nai khang kai to borno ko chebe tongmano haisi manu ediba ngau boror tangne borno obostha ang siubo jaga sornai haisi bujika inglai obrok joto wan sugui jengoro amo haike wan sulai tongya abo haikun dinu peace bo phaya jeng thansa ke samu bo tang thangmaya o thansa no naharai haisi thansa obo jengno khlayu pulia chengwa haisi abo borno nang sai khana nei haisi tini IPA tibutike ingka political insight thanga glai haisi bujika anga jaga thanglak tini but ang sanai thansan bagai jengno try khaika jodio jeng sampurno hoito khlaimiya joto samu to jeng joto no dagi khlaina go pogyable boro romnar ma ya abo soi haisi nge tini norong ba abo no segi manu jeng sanai haisi norong abo to ina ya ngasno sare কবর রাখি একজন হ্যাঁ একজন যেহেতু বাংলা একজন ইংরেজিতে একজন কবর ওকে দ্যাট উইল বি আই থিংক ইট উইল নেক্সট লাউড হ্যাঁ হ্যাঁ মাঝে মাঝে মিস হতেই পারে হবে আচ্ছা যাই হোক খুলুম কাজ যতন বেলেগে হামবাই তাই জবান চিবাই ইয়াফারো যতন মিডিয়া ফ্রেন্ড রকম বেলে বেলেগে হামবাই মারু আরন বেশি তামকে ননি ভূমিকা ননি রোলস जों नगै फाइ दङ जों अबजार्भ खायो ओमफ्राय तिनिनि अजराव आं नरनो बेलेग खाकजांगो सो बेलेग बेलेग हाबबाय हाइसि सो आबो कक्त मोटामुटी नर जे खनाय थांगा आबोनि बाराव तो आं गोबां थांनि हाइसि नो दा कारण गांके हाय वी हैव सम तमनाय बिनि अंग दङ हाइसि ते ताबो तिनि सामु पाइसुयाको ओके so I cannot say all details in the agreement tam tong abono jeng norno sagla guys so je kisa je details hamani that is more than enough I think you all understand that okay so ang obose sanai nor kisa khalogdi jino formalities of paigrana after that yes we have so many story and there khlai bai paigla guys so जों अरन नरनो बेलेग बेलेगे हामायदने अबसे नरक जुनो याजंग माबागै नंबर 1 हा और गोबांनि फ्रेंड अफ फाइया आं निजे एक्साइटेड दावा हाइसे आं इमोशनल एक्साइटेड आं कुनो कक साइ मंगला हा मालायनि मुसुगानि फ्रेंड एंड फैमिली आनि और तामने आनि निस तामनाय नेबलिंग सिबलिंग हा गोबां दं राइसे आई हैव ग्रैंड चिल्ड्रेन हियर आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू मीट आल्सो दैट इज द नाउ आई डोंट नो इट्स अ वेरी एक्साइटेड ताऊ चिनी कं गांखे अबनो जे चुक्ति इंमानि गाहामनि बागै हाइसे आं असनो सानाय चुक्ति जतो ओ हासि चुक्तिनि बिसिंथिके इंडिया हामानि आं गाय कायसे मुंदु फायनाय वी आर बाय एग्रीमेंट जों इंडिया नायसे ओके जों रेसपेक्ट खायो इंडिया ओ जो कायसे डेमोक्रेट नो आमा हायनो पालन खाय फायगा बियाबा इन बिटुइन चिने अनेक किसुनो अंका हाइसे जो इतिहास दाबो साना थाखाय और जरा करे तामके वो एग्रीमेंट इकोनो कमो मसका एग्रीमेंट असले एग्रीमेंट में जों मा दंखायसि बाट इमप्लिमेंट आबो बोसों या जों जतन सिउ ओके एंड आई थिंक दिस टाइम जों हुक खायो वो एग्रीमेंट आव बाहाय के जों इमप्लिमेंट खायनो दैट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एवं तामनाय आबोनि फर्मुला रक जों मा कारि लायसिनाय जतन खबैनो हायसि नंगै चिनि एग्रीमेंट दाबो नरनो जों डिटेल सागला तामके किछु फर्मेलिटी जोनो पाइना दे हाइसि दो चिन सामु पाया को हाइसि टोटली तामनाय पेंडिंग तंगो किछु yes that is complete it is done जारा सिनि सेगना जतों किन्तु नरनो ताग जों जतो साइनि बेबा ओ जे 250 कोटी सिमि सालाय आरो गबामं कक सालायो आबनो बारे दं
Chini arms and ammunition recover and that have to tamnai to phajan yabar tongo. He diba just for example. Chini tamnai we have more cadres also. We have more cadres. We have to bring tamnai bono register tonani. Tao to kiso orat bose 328 sajagna number. We have more than that. Okay, that I can tell you. So bonimake angdono tini jo topok details thangla. No, just wait. I think very shortly we will come before you. Because we have just returned from Delhi, and in Delhi we have had a tripartite agreement, Government of India, plus state government and our side, NLFT and ATT. So we started this dialogue way back in 2023, January 2023, and now it's about more than 1.5 years. And we have had 7 rounds of dialogue with the Government of India, 2 in Guwahati, 5 in Delhi, including this one. And on 4th September, we have signed this agreement, which we call a historic one, because we hope this will address the issues that is there in Tripura. And while doing this, we have had discussions regarding political, land issues, land rights, then other development projects. And altogether, for the time being, the government has sanctioned rupees 2,050 crore. And, but this is not the end, it's in fact the beginning, because there are other issues which will be referred to the joint working group, and the other demands, political, socio-economic, historical rights, land rights, financial empowerment, development projects will subsequently come. So you cannot call it just 250 crores. And there are some social medias which are speculating that we have sold the rights of the Prasas by 250 crores. That is not true. Since they have their freedom of expression, we cannot say, but do not trust all those speculations. It's just the beginning, and we hope this will address some of the burning issues of the Prasas. Thank you.